یہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 500 سال پہلے تمہاری مسجد تھی نہیں تھی، خواجہ اجمیری کی درگاہ کہہ رہے نہیں ہے۔ ارے سر، اگر میں اس پارلیمنٹ میں کھود دوں، اس میں گڑا کر دوں تو خانہ جہاں کا حصہ ملے گا تو میری ہو جائے گی۔ یہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وقف کا تعلق سمویدھان سے نہیں ہے۔ ارے کون پڑھا رہا ہے وزیر اعظم کو؟ آرٹیکل 26 پڑھا لیجیے، آرٹیکل 29 لینگویج کا، زبان کا تحفظ ہے، اردو کو ختم کر دیا گیا۔ وہ اردو جس کے ہمارے مجاہدین آزادی نے نعرہ دیا تھا انقلاب زندہ آباد کا، اس زبان کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جو لوگ تھے اور ہے وہ انٹلیکچولی ڈسانسٹ ہے۔ سمویدھان سچا ہے۔ Sir, I start by quoting Baba Saheb Ambedkar, what he wrote in Memorandum of Rights of States and Minorities, dated March 24, 1947, when he submitted to the Subcommittee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly, the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. I quote, sir, "Unfortunately for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the divine right of the majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while the monopoly of the whole power by the majority is nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share the political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf, as is evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minority in the cabinet, contained in the Instrument of Instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Sahib says under these circumstances, there is no way left but to have the rights of scheduled castes embodied in the Constitution." This is true now also. I will prove it, sir. In what Baba Sahib said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims. That was political representation, reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Aizaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. Now what we see is that, sir, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو کانسٹیٹوئنسیز کو بنایا گیا اسمبلی اور پارلیمنٹ کی حد بندی ہوئی، وہ اس طریقے سے اس کو ترتیب دی گئی کہ اکثریتی طبقے کے لوگ جیت جائیں اور مسلم اقلیت کے لوگ کامیاب ہونے میں بڑی مشکلات پیش آئے۔ اسی لیے 2007 میں سچر کمیٹی نے کہا تھا، سفارشات میں کہا کہ اب جب حد بندی ہوگی تو معقول طریقے سے بنائے جائے تاکہ مسلمان پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن جیت سکیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب نئے سنسس کے بعد جب حد بندی ہوگی تو اس کی سفارشات کو رکھا جائے گا یا پھر مارجنلائزیشن جو مسلمانوں کا ہو رہا ہے 75 سال سے وہ چلتا رہے گا۔ سر، پارلیمانی جمہوریت کی کامیابی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ پارلیمانی جمہوریت کی کامیابی کا پیمانہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29، آرٹیکل 30، آرٹیکل 14، آرٹیکل 21، یہ 4 بنیادی رائٹس ہے آئین میں، جس کو ہم سامنے رکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی میں ان کمزور طبقات سے انصاف ہوا۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 15 اور 16، سر، 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر نکلا، تاریخی ناانصافی کے خاتمے کے لیے ریزرویشن دیا گیا، تاریخی ناانصافی کے لیے ہزاروں سال کے ظلم کی بنا پر، مگر ان کو نہیں ملا جن کا مذہب اسلام اور مسلمان تھا، ان سے بھی ناانصافی ظلم ہوا۔ دوسری بات، سر، دفعہ 25 میں پروفیس کہا گیا، آرٹیکل 25 ٹاکس پروفیس۔ سر، آج میری بیٹیوں کو گورنمنٹ کے ایجوکیشن اداروں میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ آرٹیکل 25 کا پروفیس کہاں تک کامیاب ہوا، یہ عقل مند لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ پریکٹس، سر، آرٹیکل 25 میں عمل کرنا، کئی ریاستوں نے ایسا قانون بنا دیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ وہ نہیں کھا سکتے، کیٹل سلاٹر ایکٹ کا ایکٹ بنا دیا۔ آپ بتائیے کہ ہریانہ، راجستھان میں پولیس کی اختیارات گو رکشک کو دے دیے اور ان اختیارات کا بیجا استعمال موب لنچنگ میں ہوا۔ کس کا ہوا؟ ایک لڑکا تھا صابر ملک بنگال کا، مار کے
पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये? आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया, वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर अब आप आ जाइए, सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। This house has passed a law in 1981 to give minority AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सर दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में, सर only 2 minutes, sir, only 2. Please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not there. Prime Minister has to. Sir, I'm concluding. I'm concluding. Raja Sahab, I'm concluding. Please, he has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. 1 minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to and riots happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir, on judiciary, sir, on judiciary, sir, I'm concluding. On judiciary, sir, CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of judiciary please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad had quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is, sir, I'm concluding by reciting a share. On this I conclude, sir. निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर उठा के चले। सर हम जिस्म व जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए। सर हम जो चंद अहले जुनू तेरे नाम ले वाले इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम, आइन जिंदाबाद।